slain. Wala, yun lang talaga may tutulong ko, par. Sayang, wala akong mana, pre. Has been slain. Na? Re, joke lang, pre, joke lang. Alak ka, dadan! Ay, gags, par. Munti ka na siyang dead. Oh, di ba? Di, pre, kaya yan, pre. Di, kaya yan, men. May sasaling isa, idol, ah. Wait lang. Sige. Tara, boss, idol Raiden, sali ka na. Room natin is 3510. Critical Angel, okay, pre. Okay, ni. Loy, kualoy. Ka na mag-live? Ang gano'n akong pag-kill sa early rounds. Delete ko Kaiser na lang siguro tayo. O Solchi, pre. It's our turn to pick heroes. Yung itong ID natin, pre, is 8752. Same lang din, 8752. Pasok mga pre, tara. Laka yung midlane natin, par. Gagits. Ay, star protection. Buti na lang, may star protection tayo, pre. Come again. Ilang yan, par. Sinusugot na high ground natin. Kaya ka. Dito sila, pre. Dito. Yung sa top B, ano nangyari? Oh, 2-1, okay. The hearts of humanity. Grabe yung mid lane namin, no? Tago-tago lagi. Puro tago. Back! Sikan, saan ka na yung mga minions? Par. Sino magkalaban, par? Gagos talaga yun, boy. I don't believe our fates are Enemy in set. our... Kaya ka. Nasira tuwing natin. Lang, par. Sama-sama na mga pre. War is about more. Oy, shoutout sa viewers natin dyan, mga par. Appreciated. Gagi balagbag yung mga kasama natin, par. Grabe ka naman, boy. Lala. Ulitin, par. Nice ka. Nice pa tayo. Andiyan na overload at tayo. Day. Binuko pa. Tama. May namatay sa kalaban. Yeah. Naka-double kill siya. Ah, grabe, pre. Saan tayo nun, pre? Mahirap pa. Mag-comment ka, pre. Cute pa nga. Ay, dili day. Sorry, pre. Sorry. Laka, hirap, pre. Kagix talaga. Ay. Copy that. Grabe naman yan, pre. San? Yan na. Nag-it's okay na yung iba. Akala ko ML lang malaming balo. Nag-it's okay na yung iba. Watch the minions in class lane. Ang ano natin, pre?
Yung base. In the silence of space-time, Pre, kulangot pre. It's our turn to pick heroes. Sino kaya itataplin natin mga par? Dulyara, kasama. Turn to pick heroes. Your team Ay, has sayang. destroyed a turret. Ano pa? Par, naging deal. Double kill. Par, dito nga, ano par? Girahin. Ano magandang room dito? Pre? Malakas na room dito. Ah, okay, dulya ako pre. Dulya. Dulya ako pa. Pre, sa ML pre. Naglaro ako nung ano. Naglalaro ako minsan. Binibasic ko lang yung mga Ano pala pre, ako na nag-MM pre. Gagit sa to boy. Yun lang. Rampage na siya. Grabe naman tong mga kalaban na to par. Pag ano pre, medyo ano lang yung OBS pre, medyo Turn to pick heroes. mahirap lang siyang i-set up. Konti lang naman, medyo mahirap lang siya ng konti i-set up. Uy, kalma nga lang, Intrid boy. Yun, yun, patay na yun boy. Wala, garabi ba? Wala, mahirap na to i-dip pre. No hesitation. Sama-sama na mga pre. A little help here pre. A princess isn't really trapped if she has candy. Wala bang wala bang naapektuhan ng bagyo? Pasok ka pa. Nakalasag tayo ng turret mga pre. Nasira turret natin. Behind every Boss talaga ako, par. outstanding student, Love ko to. Killing spree. Par, stand for test of battle and restless storm. sana maging cute kayo katulad ko, pre. Para madami na tayong cute sa Honor of Kings. Let's go. Zoe. Yung early namin, pre, nabaog, pre. Si Boss Jo. Si Kuan, si Gagix, salo tayo sa pre. our world Oy, Gagix, men. just begun. Baka muna, pre, ha. Paano para mabigyan, pre? Tama natin, pre. 8:40. Nag-set up tumang ko. 9 na kapin. Oh. Pag December na. 5v5 sana. Ay, pag 5v5 pre, mahirapan tayo maghanap ng G na ba? G. Tapos na siya. A bright abyss. Ultimate not ready yet. Lock muna tayo mga pre. Delikat. Wala na sa pre. Tutuwawa pre. May kaparty nga siya pre. Trio yung sa kanya pre. Trio. Sa akin daw walang pre. Pangbalagbagan nating MM par. Ladies son.
Son of Lady. Let's go. It's our turn Meron naman to tayong ban Minya, pre, heroes. kaso lakas sa Tempest Dragon, pre. Same. Tara, Tempest, dali. Zia ata support dito. Ay, hindi. Mid si Zia, Your par. hero. Par. Red par, red. Bright light guides my heart. Red boy, kulang tayo, boy. Flash hero, pre. Tayo, side step. Side step. Sa side step. Andiyan ang overlord at tyrant mga pre. Aray ko. Pasag ang tower shield. Catapult. Grabe naman yun, par. May namatay sa kalaban. Yes. Kalmahan niyo lang, pre. Nakabasag tayo ng turret pa, no? May namatay sa kalaban. Yes. Na, par, masakit, par. Buhat na tayo ng kasama, par. Na, shutdown. Pre, tara, pre. Your hero. Ako na lang mag-room. Magsimaya ka na lang, pre. Ano tayo? Ito na lang tayo. Hey, Boss Lux! Tara, boss! Tara, boss! Let's G! Tara, boss, pasok sa ating ano. Si Tito Wawa, par. Dito, par. Halak ka! Ito na nga ba sinasabi ko, pre? Meron akong nakasama, pre. Nag-irin sa Clash Our Lane. turn to pick heroes. Grabe, par. O ang ano, i-mute ng kuhan ka ng mic and aux. I-mute. Naka-mute mo na. Muwi nga na siya, kaya wala man gikuhan. Hala, kadaghan ba nagkuhan? Yun lang, patay pa din siya. Oh, shout out sa for viewers na dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Like and share naman ating stream. Let's go. Have a lollipop walking stick. Gags, pra. Gags, par. Wala ka. Atras. Out ka na pala, par. It seems even the heart of steel Uy, dito, pre, oh. enters Hoth. Ge! Ge! Na, shutdown. Ge! Kaya ko. Taramen. Wala sinong ano ko, par? Laka, dalawa yung ano namin, pre. Basta, par. Laka, retreat. Masyasyoy, kalma lang, pre. O, shout out sa 2 viewers natin dyan, mga par. Bawi niya, pre. Takbo na tayo, mga pre. We need to defense here. Third lang tayo, pre. Kaya yan. Sige, patay na to. Killing spree. Sige. Wala kasing nag-overlord, pre. Gidip na naman kami dito sa ano. Mahirap yan kalabanin, pre. Ay, pre Romeo! Sige, pre! On duty ka pala, pre. Yeah, I've got Tara. Sugo na mga pre. Sayang, boy. Sayang, pre. Imbid na lang natin itong ano niya, pre. Push tayo, pre. Push. Eternal storm. Tayong ano, pre. Wala tayong ano. In the first year Sige. Pre, antay lang tayo, pre. Yun na nga ba sinasabi ko, par? Pre. Flat pre na pre. Gi palaga na dis. Double kill siya. Gi, didikit. Galing. Galing. Sige, kaya pa na. Huwag tayong susuko, game. Tara. Pre, wait lang. Sige, pre. Walang problema, pre. Wait kita, pre, Jared. Kap.
Ano sila pre, oh, dito pre, oh. Assemble! Dito na lang pre, oh. Attack the marker! Dito pre. Sige. Sundin natin yung ano mo pre. True wonders. Sundin kita pre. Tatang build ko to boy. Let's go mga pre. Yan na. I foresee victory. Sige. Ano gagawin pa yan sa team? Gagawin naman tong hero na to par. Ang daya par. Sa ano natin dyan mga pre? Sa 5 viewers natin dyan mga par. Welcome sa ating stream. Tara at ako'y samahan. Tayo pre, dito tayo pre. Pamana muna tayo pre. Pamana men. Shoutout sa ating ano dyan mga viewers dyan. Ay shoutout Boss Bart, shoutout sa'yo pre. Sige pre, sumali ka pre. Sali ka lang pre. Sus, ba't ngayon ka lang pre? 5 months na tayo pre. Tara. Ganyan natin pa ang Sayang pre. Pastilan. Ayun, may bagyo. Line up and march to your death like that. Sige, Copy that. super. Chickens are always lit. Kalma lang mga pre. Ka dito pre. Di papalag pa ro. Sayang pre, di napatay pre. Ayaw na mag-accept ng iba. Okay lang pre. Okay lang yan, okay lang. Oh, shoutout sa 5 viewers natin dyan mga Load parang. Wayne down. Ito paro. Protect your Gagi par, allies. sayang par. Naporuru. Aray. Wala, buhay pa par. Shot ng turi par. Enemy in So our brave jungle. of you all to Help me get line rid up of them. and march to your Gagigs. death. Lipad pala to pre oh. Visions ponder humanity. 真面目にやってくんねえかな。 Ipalagan na natin yung hot mix. Kaway buot. Ayaw na. Kanang uban di abi pakita ko suban napildi no. Sige lang. Dito pre oh. Charge. Ba't kami natatalo sa Clash pre eh? Ano naman? Pre. Heal. Wala, karabi ba? Wala, mahirap na to i-dip pre. Para pag dumalaw tayo, doon tayo agad sa ano par. Top lane. Okay mga pre ah. Copy that. My ultimate. Uy, is ready. Gagiks! Look, di mo ko mapapatay par. Sayang pre. Nakabuhi pa pre. Tara par. Who is Gagi di pa tinamaan boy. Gagi talaga yun par. Gagiks pre. Wag ganyan pre.
talon ko, par. Kaya ka, nasira to rin natin. Aray! Aray ka, par! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Ah! Kailangan na mo ba Yagi par, ang bilis naman po, par! Sige, sige! Agay! Agay! Par! Nasira to rin Par! natin. Bawal yan! Patay, patay ka din! Patay, 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 patay! Our turn to pick heroes. Uy. Mag-comment ka, pre! Cute pa nga! Ay, dili di ay, dili di ay. Sorry, sorry, pre, sorry. I always see people passing by my brush. Pangin, pre! Patay ka. Patay ka na. Changing the game. Kalmahan niyo lang, pre. Wala pa, idol. Inaano pa nila yung mga video ko, par. Pinaprocess pa. Ulit mga pre. Nasira to rin natin. Feeling Hindi, bahala masira tong turret. Makapatay yung, guba mo tong turret rin. No hesitation. Ito na. Magsisimula na. Unahin ang laban. Suportahan na agad natin yung MM, par. Minapatag na ang pista natin. Ginoo, godlike na. Ubos. Report ako dito, pre. Hello, pre. Ko. Namatay sa laban. Yes. Siguro. Okay. Unstoppable na yung Gray. Nice ka. Di dragon ta, dragon, dragon. So is my heart. Sige, bakbakin ninyo na. Killing spree pa nga. Ayun lang, par. Nakatupol kill siya. Ala, Gag Express, Dayuchan ba lang yung katapat natin dito sa top lane, par? Is perhaps Elaine? Maya ka lang sa akin, pre. Bubuhan lang kita ng ano, pre. kalmahan niyo lang, pre. May namatay sa kalaban. Yes. Ingat kayo sa ano, pre, sa top lane, sa bottom lane, pre. Kukunin ko to, pre, para mabilis ako makapag-respo dun sa baba, pre. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Ay, ginawa ko na lang. Ay, sorry, pre. Gag Express. Sugod na, pre. Sinusugod na migrant natin. Everyone, attack the tyrant. May namatay sa kalaban. Yes. Ano pa yung ano, pang ano? Basic. Gets, anti-tank, D-breaker. Okay. Mag-anti-tank tayo ngayon, pre. Let's go, let's go. Sialain nga yung ano natin dito, pre, katapat. Magandang gabi, mga kachut. Paunahan to, mga pre. Tara, pre. Pasok, mga pre. Ayan na. Nasira to rin natin. Killing spree. May namatay sa kalaban. Yes. Wait lang tayo talaga, par. Swak, pre, mga pre. Grabe yung ganan mo, pre. Merong ganan mo. Gagis ka, pre. Muntikan ka na doon, par. Isang hit ka na lang, buwang ka. Hindi ka pa napatay. If I can't escape, I'll follow the will of my sword. Oh, shit! Gagi, pre! Rampage na siya. Gagi, bro.
Gagix, pre. Ang hirap naman ito, boy. Extinguishing wandering souls. Ayaw ka naman mag-push, boy. Ay, pwede naman siguro kung mag-ano ito, segway. Pero hindi nila pinapayagan makapag-segway, pre. My Grabe blade naman yan, boy. thirsts. Minamasag na ang kristal natin! I can't stay away from it. I'll follow the will of my sword. Phil. Gagix, yun lang, pre. Maraming salamat sa mga nanonood at natili sa ating stream. I love you all. Last game, talo, pre. Babush mga pre. Yun lang. Push tayo, push. Kalmahan niyo lang! Gagi, wag nang, ano pre, wag nang mag-atubli. Nakabasag tayo ng turret, mga pre! Retreat pre. Ay, shoutout. Oh, sige pre, Allen. Sige pre, invite, ano pre. Pre, pwede ako ano pre. Ay, si Boss Lux, ano, ako na lang dito pre. Last ano na to guys, last game para sa gabing to. Tapos bukas na naman. Unti nang tumataba yung daka. Ito tayo pre. Ito tayo pre. Na lang tayo ba? Pitik-pitik sa second skill ba? Ano? GG par. Matilok kayo ha. Nice one. Matilok kayo ha. Matilok kayo masyado para. Ay, idol! Di patinin par. Dito pa. May namatay sa kalaban! Gay. You're merciless. Grabe ba? No mercy. One sword to bury despair. Lolo. Endless battle. Grabe naman to pre. Report ka ngayon par. Gagix ka ha. Don't engage and farm first. We're falling behind. It seems even the heart of steel can dream.